Tuka kisalo me banda yo na 2007. Me kutana tiba papa ki kalakamba me banda usala sala tibo. Chizis kabubu mwe sala na bo me. Vraiment bete sala isala ngolo me. Mbongo mbote gelve. Me kisalo ke ngolo. Ngema makamata chuma tena bano kisala bana 2018 abubete na 2022. Kampi la master me kata utuba matadi kato na nshinta me u mata wana bwa tu bete badisa o matadi mingi manka 2 mètres be baso na mi baso bete pasola pi bete na be kolo mo shista 50 francs banda so ati nkokila manka nge u basha ta 500 pamba idon bete na mpashi na kata bola yoto mo shina mpasha ngolo kuja mpashi Thomson mo je kuma 500 francs bete ku gave nkipi da bola bete na kata banguna bete na kata ikucha na kata cité atweza vanda pa ese bamfumu keve pa na kata bola pena ikucha pena songa pena mwetuba rapila nduna mwetuba kampila metuba tampila bete memushe memona beme kusa memona bete bende sai mona sai kukila memushe mekusa memona taba ma bete bula memushe memona gisa beme kusa memushe memona bete kutu bete bana fuchi bete sabe sala me bete salu kata la gaga lujinga mbote keve ona bete sala ga isalu ai kapitu sala mpive yo gempash bapana bete diboko nkufi bete sala nkuna bete sala isalu ai. Fidèles internautes, bienvenue sur Ntsemo TV, la cour de grand, qui bansa la bambuta, ngoma ya bale qui talatala ya kikwiti, qui talatala kwilu, chaîne ya makambu, chaîne ya ke pesa makambu, chaîne ya ke kabula ndinga na bampangi nyonso ya kwilu na bampangi nyonso ya kikwiti. Merci na confiance ya beme pesa na Ntsemo TV, qui bansa la na benu ya bambuta, cour de grand, pila bete tuba, bisaka na papa na mama ve. Ntsemo TV ke chaîne ya ke kabula nsangu, Ntsemo TV ke kota partout, Ntsemo TV ke nata makambo. Ntsemo TV ke songa benu, makambo ya bana kikwiti ke sala, makambo ya bana kwilu ke sala. Toujours na kade ya Jigidi Ntsupu. Buketu bane Jigidi Ntsupu donc kala ingangu kala wi technique bana kikwiti ke ngolo bana kikwiti ke la lampongi ve na kade ya kusosa luku ne kuisa bubu na carrière. Betu songa benu ki muntinu ba mpangi ke sosa Jigidi Ntsupu. Kimsiri bampangi ke sosa luku ya mkokila madeso abana mpela bete tubaka alors bete kuisa bete kabula ndinga bete kabandinga na bampangi mpela bete tuba bete solo na bampangi beno bampanga kela na bete na Londres na USA na France na Belgique bampangi nyonso ke na Ukraine bete kabisa mpashi na beno ya bidila masasi ke dila chaque jour bete zabane non tanga masasi ke dilaka keseke vanave luku mbike diamave bete na beno ensemble Ntsemo TV ke kabula mawa na bampangi nyonso ame vidisa bampangi nyonso ke na ntanga mpashi bete na beno bete solo na bampangi ya carrière boke budet ma solo ya matadi nkimtsindu boke tekaka nkimtsindu ba mesurage ke vanaka nkimtsindu ba ntalo ke vananga nkimtsindu ba qualité boke songa bete makama matadi parce que bete luta bete monaka banzoke tunga bete sa valeur ditadi ve ditadi na ditadi ke na mpila boke binga yo ditadi na ditadi ke na valeur na kala ingangu kala yi technique Ntsemo TV na terrain na carrière. Pourquoi carrière? Sambu na kutoma ya manza kikwit beto simana diboko na diboko kumosi na Ntsemo TV. Pèlerin, faut pour du télé, haha. Trois fafa ligos, yabiswa makila sankara. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ntsemo TV. Ntsemo TV. Ntsemo TV. Ntsemo TV. Ntsemo TV. Actualité ya mboka kikwiti biso nyonso na Ntsemo TV. Bensakin ma papa yonde mopanzi sango Ovil na biswa kikwite emona na eba na yaya emiswa kitoko boye kaka na Ntsemo TV. Mama boy eme mama to like bayaya to sabone na Ntsemo TV. Bensakin na check connect kikwite endusa de chez nous wapi kaka na Ntsemo TV. Kumeya Bensakin na Ntsemo TV. Kumeya
Nsemo TV. Kumeya 25 kilomètres. Nsemo TV. Émission kitoko, pourquoi pas Kikwiti? Masolo ya bana Kikwiti na Nsemo TV. Makino ya bola na beto, kaka na Nsemo TV. Emo sur Kikwiti, Nsemo TV, merci 25 kinois. Maman ta sangana, aba papa, aba jeni, to s'abonner massif, makaka na Nsemo TV. Nsemo umela, Nsemo umela. C'est mon mela pour la bémission na yo. C'est mon matin, c'est mon matin, c'est mon matin pour la bémission qui te kwe. Talent qui boye bingo carrière, bete solana bampangi. Nsemo TV, la chaîne des effets. C'est Sabidimbo, chaîne à Bilembo. Bete na benu toujours, bete bika benu, bete na benu donc stingama, bete na benu. Descente na terrain, bete na carrière. Carrière ya metunga Kikwiti, bana Kikwiti nyonso, bana mama, bana kimvuka yageza ba Kikwiti, ville ya Kikwiti portugais metunga ona matadi ya carrière. Alors na cadre ya découverte na cadre ya kusosa sosa, bena kikutana ba mpangi ya ngena article 15. Kala ingangu kala technique. Bampanga metimbela cop na suka suka, bampanga meza ba valera jingiri nsupu. Bomekelawa, bampanga ke sosa nkwanga ya nkokila. Bena kutana na bo. Et une occasion Betne Koutana, na président et association avec exploitant, président Kikalakanda, entretien à expliquer l'histoire, la carrière, hier avec quelle matadi bon bana ko exploiter on en kiane ko so ba difficulté a so ba avantage ya kena kisalu ya pendant ya me sala na batanya nyonso me lutsa na kisalu na ndiye nyonso me bikano comme souvenir nki mutinu mpiaki na travailler na ba autorité urbaine ya ville ya Kikwiti nki mutinu boye na travailler nki mutinu na kuluta ba difficulté nyonso président kasola na beto beta sola mpina ba leki na beto kena carrière ya kena ko exploiter matadi ya carrière. Donc, beta solo nabo cours de grande Nsemo TV qui bansa la bambuta. Lemba. Betne kutangena en plein chantier ngi lolo la betne barange kara na kitumbukila ngolo kele kikanda. Merci ngolo kele. OK. Mon président Kikalakamba, président ya exploitant. Bana kisala ba matadi wa tout comme ça pour montrer tant là-bas. Kisala matadi betkela vraiment merci mi beme ko zomona beto c'est une occasion. Monter la beno fonctionnement na yo, man passe betkena yo, ticket sa betkena yo. Banzo ya nyos remona kate écoute. Betme tunga yo na kisala ya matadi. Carrière en tête. Betu banda ko vandaka na point kwilu. Na kata point kwilu betme sala kuna carrière na lweka ya kamanimani. Na lweka kamanimani bena kana pont na Sacré-Cœur pana. OK. Carrière en tête. Voilà place à bami pembe baga terrain là. OK. Alors, comme va na terrain bantu yo bana bami pe. Bon quand tu la beto pana. Yo ina betu za carrière na terrain na Masamba. Bilumi abete sala kuna Masamba. Betke na mpasi njila ka kufua. Betke sala ba matadi kuna yo kutomboka tia wana moya ba pirogue. Beti metunga muzitu na bonga matadi yai. Awa beti na sala ka kobola kana matadi na betu yai. Beti me sala prince ya Kikester na matadi yai. Mana architecte. Beti me sala ba compagnie belé na kati. Mbaku mweza ngeve bubu yolu sala bantangu ikuwa. Il est déjà dans l'histoire de bon, mon en tout cas, mes comptes à moi, retard. Fioti, Boubia Monoto, presque 15 ans. 15 ans. Qui ça, la mougue sali la banane à Mounou, Koutangi, Sabo, ba classe. Boubia Mougue n'a pas licencié 3 à 4 ans. Kanambongo et Matadi Mouye. Qui ça, le Kelbe, Betvana, Balong, Betmebika Long. Bon, Kelbe, très bon. Mais, Betten a difficulté, moi, je l'avais les ça n'a pas ma carrière. Ah, Betre Touba, Mougue Zogwe, mon mère de la ville. Mon année déjà, après invitable chinois ya sino hydro. Sambo terrain avec ça la qu'on a que terrain l'état. Mais avec mes bagarres complications, ma femme va chinois mais puis ça, bon réseau le travail na bête. Mais monsieur le maire adjoint, son excellence Mungala. Après ça mon invitation, mon père bon. Bon répondre à une invitation.
nawa boke sala bonso ko katula bet autochtone ba kwa ki kwiti bet bana ki kwiti ke deburia pana ke dia pana bobo na furu beaucoup la bête bon t'allais fait mugena groupe ba plus de 300 personnes bankento ba bakala bana classe ka ngeme mona bana ke bula pina kusa bula 20 midi nge futar moi 2000 3000 souvent on futa na classe mais maintenant boke zo kula bête kuna proposition na boke le beaucoup la bête bon ti bana ya na ba mami ba jeune désœuvré mais katuna ngola qui ça le qu'elle fait donc chinois alors mugena funu mon maire de la ville lolo la lemba peut connaître nous besoin de bampangi vous comprendre OK chinois me kuisa me kikuta ben déjà be exploiter carrière OK yana me kuisa akezo la ben nous katuka be bigisa ni carrière c'est ça bon histoire penza que pidie ça veut tout maçon oui ba chinois ne bokusa bokusa sala ntama njilawa ya ba bokusa njilawa pa terrain bana ba masamba ba papa ya kikuita wana tama ba papa mayanda mais foaka ba papa mangangi etc banko ba place boko indemnisabo alors boko exploiter il mène contrat na boko boko enda babo bon maintenant bon me kuvuto ga diak avant boko enda na stock na ba matali bigalaka bo personne au office de route comme l'État, mais na ba mikanda l'État, mais na mikanda bandundu ya mine, mais futa ba taxe ba mairie ba sai ma paie etc. Donc nous sommes en ordre quand on a nous sommes bien ba documents. Alors maintenant bobo me kwisi. Mais me yamba bo me kwisa ça na élargissement yanzi. Mais donc expliquer bon non, bet banki kwiti avec kwisa bobo. Ba so nyosa avec mon matériaux durables. Bet ba me tunga yo. Alors c'est mieux sur 100. Beba kata 75%, beko exploiter bege na la machine, bete bege la bête à 25%, bete chose à me faire la monnaie. Mais non, il y a un couteau tiré. Alors comme comment la mère go yamba bête sola nandi. La mère go yamba une association il y a autochtone, il y a autochtone, bête exploitant. Boa mais yamba bonne tête. Bête mais yamba bonne tête, ça beau à saler invitation pour répondre avec. Maintenant moi je vous trouve bien ça la bonne deuxième invitation. Car bon répondre bon ben t'attends ça mère vous demande de bege banko boile en tout cas bobo puisse betu négocier mais bon mais comment tête vous savez proposition ya négocier bien mais katuka na ben na proposer betu ba me proposer alors ntanga bien on connait na sana ko exploiter est-ce que moi ku benda na ke bon ku benda na ke tête ça bon tête boke asive ça na concasser na mo me bana activité na bo me banda je pense pour pas na beta tala nyi mutu na tabana bet ça veut dire wa babuli ono déjà bon me kula bête boke na extrémité alors me bête lomba extrémité bo bika bête bo place ami bon boke sala samna boala bête de sala samna boala parce que donc bête un objectif pour moi bon boke sala njila bon so bubu ka kobola ina nyos infra bête ba ni tunga bête ba ke pesa matari kuna bendi yo va na 600 bête yo va ni ne kwena ka kobola ke ka bête d'exploitant hein grand hôtel c'est nous Betman met ça la babima mingi, banzo hôtel du Kwilu, Betman fait ça banque. Betman fait babia, c'est nous. Il salue na nyot moi non baby nga exploiter bi na fona matali tel. Ba forage ba massa. Ke Betman fait ça boka ba matali. Bon beaucoup la bête. Bon ta salade ya massa ve. Bon ta tunga dia banzo na equity ve. Bien Betman a idée, comment on a dia maire de la ville, bet que tenter de mouvement na bon. Balaga bimi wanige na soulèvement mais salama quoi doit avoir la base il y a pas de raison que ça mon chinois que la bête exploiter na toto la bête moi bête banko toto vous comprenez ça est-ce que monde par exemple nous quoi na Chine depuis longtemps non nge chinois katuka bampangi bête yika kimave bête que la bête comprendre on a mwezo la mwila bamfumu tata Mutangu maire de la ville et tata Jean-Claude Mongala kilandi na ndi bampangi na betu bana na betu ba congolais mais pesa benu bikambo bon mais lomba na benu beta la situation ya Masamba carrière ya Masamba place ya bo ke jingila place ya bo ke sansa bikanda chinois me kuisa bo na ntima na bo ya mbote na kubuya kuvanda égoïste bo metu bane beba ka 75% bibile 25% chinois ke buya chinois metenda chinois ke zolave chinois sa mona yani kaka congolais kuvanda be place na yana bikala ya yala bo mekuisa bo memona benu ba mfumu bo ke mona bo makamo zo kota mbilinga clair kelve sabete sana bampange ba chinois ke vangolo na kudisa betu bete sala ka kisala na betu ke banquete ba journaliste ke sala banquete
na cadre ya enquête bet me kota na président ame bouler du solo peut-être on va comprendre samba chinois ke bantu ba kulu dimba bomé luta na kinima ça va mpanga na betu kena ma kokive ya kuluta mpina kinima bomé bisa we na moi bemé lemisa manchinga ou bien beke na kukinga bo répondre ka bo na kukinga be répondre be lancer dia invitation à zolo bampangi ba chinois ko kwisa bo se justifier na ba acte na bo parce que privilège que vanante na ba autochtone na banko abola banko adifinga. Alors président betke na kuzola betu comprendre la situation betke za ne bampangi na betu ba congolais ke fana moi complexe ya mpusu muke tu bande yoke pini na veme muke supposer kaka muke tu bakaka tant que mutumpi lemba mpi ya kikwiti est-ce que bampangi ba chinois na mpila bege wana lweka loka bo me luta vena mpila mpimpa sambu makama sala boyo lemba fait munu ke mwana yikwiti maire de la ville qui fumona muke mwana yikwiti mon a bureau nandi plus de 3 ou 4 fois. Son Excellence Jean-Claude Mongala yamba mon nalistunios. Et d'ailleurs yage bien mo toujours mbuta monto. Ya yamba mon bien azapsa mon en tout cas ndeba chinois ina timpi la bomé kuma bona carrière. Na bureau na mon bomé kuma 20. Alors c'est une occasion mo zola mo binga bobet kutana betu négocier. Ben ke bana boala. Bonne nous faire écarter ben modèle. Si pipa kele ntango kele. Ina bima sona mvudi ya mebumba bomé luta ya maire de la ville. Bon kuzaba ve mais moi na confiance nani parce que mais c'est le maire que ça va bien nzo ina ke vanda. Bedi bana pesanize. Bedi pesani matadi. Avant ntanga ba me basika maire de la ville. Entretien zoina. Muni ya getu. Beaucoup ça mon amour. Mouzabani Pidiave parce que paix à son âme, pauvre papa Mongala, vana mienti matata na mona lusango. Alors Mouzaba vem pe na ngeme tubane para soleil mbalankak mais Mouzé sirve na fumu na mona boala parce que nzoina gevanda mu pesani matadi, mu pesani kizeni. Alors quand même ça la prina donc muta regretter mi sambu vie que continue hein, ba davant na funa bête un jour. Moge sur na yani ve. Alors lemba beta telema mingi ve na distole na mwezo la moge tuba nike mutambuka ngeme tulabo. Beta tala mpilo be kwenda kana me kwenda ve beta kifutu ka sabe tuzaba. C'est ça. Mogezo na muzaba mpi na kisala ngeke sala. Matadi yango bege tekayo nkimutini. Yoge na nki yoge na ba différence ou bien bege tekayo ka. Oui, matadi ya ba sorte mingi bekele sambu kwa. Bete bana ba mwelo ke na kati ansi penza. Kwa bete vana ba petit moellon, bete tona ba tonne, bete vana ba gravier, bete vana ba caillasse, hein, bete vana na ba quartz, ina boge salaga ba forage. Donc sorta ba matadi mini na bete ina, prise sable, unique sablière mpia vile kikwiti oyai. Sablière ya mobile na vile kikwiti. Bete vana kikwiti ke campus. Petit mankondo legi na mungu que j'aime beaucoup. Bon, ça souma betu le fangu pana, mais bagaga na côté papa kimbonja na côté ya l'état ko pesa beto ça na bambongo na bon. Mais na ki kitka na sablière. Banque profiter battre la sable, boge tu na ba mapango bantu. Ça boge tege mais orbite va na terrain. Sablière yo ina na face na makita luini na makita alors. Tabo makita na makita. Na ve na makita luini. Alors maintenant, j'ai le comment passe. Bon, on a goûté qu'à bien être grand qui me tonne. Le dété na tonne, bon, ma prix est différent, hein. Ma prix n'a pas été ma prix moi ça. La négocier à débattre. OK. Ah, le dété quand mingi, bon ce sable, le dété na $10. Bon, le possibilité qui 20 000 francs, 10 000 francs, mon temps botte à bagela na 10, bankanye mona. Bon, ma prix n'a pas été va oui la bon ma. Ma prix n'a pas été à table sur un qui m'appelle mettre qui bobé. Tonne qui coûtait 20 000. Oui, ça va négocier peut-être. Mboula bogeti na vena mo. Président Mumba tubande kumona mpilabe sala na carrière wa munge mona ba jeune bana kisalo beteza ba niki kisalo mo chabigonsa mingi ba danger ke mingi. Alors les mesures préventives ya beme bakaka samna protection ya bana. Alors bege sala na bon pikin c'est bénévolat ou bien bege futa bo moi quelque chose après kisalo. Bege mo organisation na bana mpilabe sala. Merci la question langue beto betke na service d'arrivée. Bet surtout bana le na sala.
mais ça va kaka le jour on passe à bête congolais na yo surtout bête ba responsable exploitant kanenge quel venge lu mona mwana kupisa avant de pana boula na matadi samba zonga mwatima à mettre sous la dent obibo kula na classe cahier tel même bala mingi bête ke kula bon bête ke zola be penza bon sale parce que bête na service dangereux bonge ba jeune dit sous to buka tout ça samba ngemo na bambuta quel bête vana ba bot bête vana ba lunette hello ya bête ke budela ma pour protéger que de mythe à part ça vraiment bête ke ndima bana et le foot en bas bon non bon il n'y a rien pour rien hein, malgré que moi je me coulandi bon les baska quand je me go futu me kutana jana musala ne fait coulandi mais nge tala kana me salaire rendement ne ta pesa ni moi bitabishi nani nge coulandi kwela ukisa diange c'est dans ce sens là mais betre bagaka un peu majeur na travailler na ba mineur penza bon moi ils avaient la permission na ngeka mo sur la tana mo le tatu oui par rapport à oui ça la oui bon son botamonti na kuna mundimi yake kuna OK yelo kukutana yani ben solo là moi ndinga nge nsuka sala bon merci mingi en tout cas bikande nzambe ko batela beto abatela bena bisana na beno c'est tout plein à mettre tout bas ça mon ba mfuma boala vraiment bon yendo la bête boala na bête na bisalo ve qui salo ya bête sans tout ça notre zola est vraiment puis la son excellence monsieur le maire Jean-Claude Songamono phrase nan musima batwane non mo binga bo sabu bête négocier au moins bête négocier bien pour baka 75 bête bata 25 bête piqué mfuno bon piquele mfuno et ben nous dit kanda fo jinga c'est ça kana bon game passe en tout cas kisalo ame banda yo na 2007 ame kutana tiba papa ki kalakamba me banda usala sala tibo chizis kabubu mwe sala na bo mais vraiment bete sala isala ngolo me mbongo mbote gelve me kisalo ke ngolo band bon ntango ke sala pidiai bege na kupasula me bambongo mbote gelve banda na bo ba mfumu na betu yake teka babima yai mais pourtant ya babi machine fait pasula me bete salo na mabo mais tala ba marteau ba nshinga bete fabrikaka bete sadila bete tokana chantangu kudi akel ve bisalo ka mpashi mais pourtant bete na kata ya Congo bwana na betu moshi bete le souffrira comment na kata ba bwana na bete sala bisala ngol me bete di amboto ve papa bete bula matadi awa bigonsa ye mingi ngelo bula bidi tadi ukatuka awa bipesha matadi bone nduna moshkela awa puta mezenga nani mbondam be bula tama matadi anene boye pe abe 500 ba protection keve ba lunette keve be bula rapidi na chantangu mpila usala mbele sala na mpashi mwetu ba rapila nduna mmetuba kampila metuba tampila bete me moshi me mona be kusa be mona boye bone sai mona sai kukila be moshi me kusa be mona taba ma to bete bula be moshi me mona kisa be kusa be moshi me be kusa bete bana tochi bete sabe sala me bete salu ka tala kaka lujinga mbote keve ona bete sala ka isalwa kapitu sala mpive yo mpashi ba pana be diboko nkufi bo beta sala nkilo bete sala isalwa papa qui m'a gagné tout bas ou appelé ngema makamata tu m'as bano kisala bana 2018 ah boubete en 2022 quand puis la master mec ata utuba matadi kato na nshinta mai u mata wana bwa tu bete badisa o matadi mingi manka 2 mètres be baso na pasola bete pasola pi bete na be kolo mo shista 50 francs banda swati nkokila manka nge u basha ta 500 pamba idon bete na mpashi na kacha bola yoto mo shina mpasha ngolo kuja mpashi Thomson mo je kuma 500 francs bete ku gave nkipida bona bete na kacha banguna bete na kacha ikucha na kacha cité atweza vanda pa ese bamfumu keve pa na kacha bola pena ikucha pena songa pena atoza vanda kisala ngolo wambumbe basha beta lombonga usinsa betu kevelo kisala ngolo maladi ye mingi na kata bani toi mbongo ye mona na ve mpila tukela watamisa 50 francs bete tera wa donc bete ya mpasha ngolo mpila tukela ku avele ba mfumu keve na kata bwana betu ai bete ku avele chantango pidai ba mbongo ye mona fa utangisa bete me vanda ka pidai bete bunda ka kenge ye iba bete sala pidai male mega nzambi tasunga ka bete bana bagali C'est motivé.
Actualité ya mboka kikwiti biso nyonso na Nsemo TV Vincent Mapapa yonde mopanzi sango Oville na biswa kikwite emona na eba na yaya emiswa kitoko boye kaka na Nsemo TV mama bo eme mama to like bayaya to s'abonner na Nsemo TV Vincent je connais kikwite embusa de chez nous wapi kaka na Nsemo TV. Nsemo TV, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Nsemo TV.